नमस्कार. सगळे गोंयकारांक आयज 18 जून आनी आयच्या क्रांती दिसाची परबी. आयच्या दिसाच्यान आमी अमृत महोत्सव वर्सान वतात आनी ह्या अमृत महोत्सव वर्साच्या निमतान आयज हें पुस्तकाचें विमोचन जाता. बरी खोशेची गजाल. अशें हें पुस्तक जें म्हणजे आर्कायव्सान वचून सोदचें पडटालें, त्या पुस्तकाची प्रतिलीप परत मेळप आनी ती सुद्दां 75 वर्सान मेळप आनी ताजें विमोचन करप. जातून भितर हे सगळे संदर्भ आसात. गांधीजीन बरयल्लें हरिजन ह्या हातूंतलें अधिकृत अशें लेखन आनी त्याच बरोबर गोंयच्या बद्दल जो फुडार, गोंयचें विजन, हाजो जो सगळो जो एक विजन डॉक्युमेंट आसा, तो डॉक्युमेंटूय भितर मेळिल्लो आसा आनी तो आयज सुद्दां रिलेवंट आसा. अशें ह्या पुस्तकाचें विमोचन जाता. खूब परब्यो 75 वर्साच्या हातूंत भितर प्रवेश करतना आमी ठरयल्लें की गोंय सरकार आनी आमचें हांगा रविंद्र भवन हाच्या वतीन हो 75 वर्साचो अमृत महोत्सवाचो कार्यावळ बरी मोठ्यान धूमधडाक्यान मनोवपाची, जेणे करून ज्या दिसा हो संघर्श सुरू जालो आनी 18 जुनाच्या नंतर सप्टेंबरान राम मनोहर लोहिया परत गोंयान आयले आनी त्या वेळार ज्या ज्या वाठारांनी ते भोंवले, म्हणजे असोळणें गेले आनी खंय गेले, थंय सगळे कडेन तो प्रवास आसा, तो प्रवास करचो. त्याच बरोबर ह्या संदर्भान येणाऱ्या नवीन पिढीक सगळी म्हायती दिवची आनी एक सेमिनार कन्वेन्शन आसा तें रविंद्र भवनान घडोवन हाडचें 2 दिसाचें, असो हो सगळो एक उद्देश आशिल्लो आनी प्रपोजल आशिल्लें. पण ह्या पॅनडेमाक लागून, कोरोनाक लागून हें सगळें उरलां. जर सगळें देवा कृपेन सगळें जर बरें जालें, जें आमी मागत आसात की सगळें घटसाय उरची, हो कोरोना वचचो, तो जालो जाल्यार वेवस्थीतपणे हो कार्यक्रम सप्टेंबर ऑक्टोबर ह्या हातूंत करपाक जाय. एक सुवर्णयोग आसा. गोंय आमचें 60वें वर्स मनयता. गोंय मुक्ती दिनाचें 75वें वर्स जाता आनी येणाऱ्या 15 ऑगस्ट हेंय 75व्या वर्सान आमी भितर पावल घालतात. हे सगळे तिनूय योग एकठांय जुळोवन आयिल्ले आसतना हो 18 जुनाचो कार्यक्रम जावचो, हो कार्यक्रम भुरग्यां कडेन वचचो, नवे पिळगे कडेन वचचो. गोंय म्हळ्यार कितें, गोंयचो इतिहास कितें, गोंयची मांडावळ कशी जाल्या आनी तातूंत भितर ह्या सगळ्या इतिहासांतले साक्षीदार कोण आसा, हे सगळे नवे पिढी कडेन वचप खूब गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो जे कार्यावळी ज्यो आसा, त्या कार्यावळीचो हो भाग आमी आज केला, ताजें हांव अभिनंदन करतां. रंजन जे मुद्दामून उत्तर प्रदेशच्यान ह्या सगळे हांगा सगळे घेवन आयल्यात. तांचे थंय एक ऑफिस आसा, त्या ऑफिसाच्या सहकार्यान, तांचे थंय सगळे रिसर्च आसा, ताच्या सहकार्यान कार्यक्रम फुडें व्हरपाक लागून गोंय सरकार आनी रविंद्र भवन कटिबद्ध आसा. आनी परतून एकदां हांव समेस्त गोंयकारांक 18 जुनाची क्रांती दिनाची परबी दिता. आनी हें अमृत महोत्सवी वर्स आमी सोशल डिस्टन्सींग, त्याच बरोबर मास्कां, वॅक्सिनेशन आनी हे सगळे जे कितें SOPs आसा ते सगळे सांबाळून आमी करया, इतलेंच मागतां. जय गोंय. गोड म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय, उंच माथे कोंकणाचें हें म्हजें गोंय, गोड म्हजें गोंय. शणै गोंयबाबांच्या कल्पनेंतलें हें गोंय 1510 सालांत ह्या म्हज्या गोंयाक एक काळो डाग लागलो. पुर्तुगीज सत्ता गोंया भितर आयली आनीक ताचे मुखावेली जवळ 451 वर्सां गोंय पुर्तुगीज सत्ते खाला उरलें. ह्या काळांत गोंय मुक्त करपाचे साबार प्रयत्न जाले, पूण खऱ्या अर्थान 18 जून 1946 ह्या दिसाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मडगांवाक जी मशाल पेटयली क्रांतीची, त्या क्रांतीन गोंय मुक्तीची सगळीं दारां, सगळीं दालनां उक्ती केली. अंदू ह्या घडणुकेक 75 वर्सां भरतात आनी आयज तोच उत्सव आमी मनोवपाक हांगा गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बाब, त्याच प्रमाणे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी श्री दिगंबर बाब कामत आनीक दिल्लीच्यान खासा आयिल्ले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे डायरेक्टर श्री अभिषेक रंजन सिंग हांच्या उपस्थितींत आनी तुमच्या सगळ्यांच्या उर्बेभरीत हजेरींत आयची ही कार्यावळ आमी हांगा घडोवन हाडटात. आयच्या दिसाचें वर्णन करतना कोंकणीतले ज्येश्ठ कवी बाकीबाब बोरकार हांणी म्हणिल्लें, पवित्र हो मंगळार आयचो, पवित्र हो मंगळार, आयज गाजतलो धेक शिवाचो हांगाच ह्या मुर्तार. जवळ जवळ ह्याच खिणाक, ह्याच वेळाचेर 75 वर्सां पयलीं
डॉक्टर जुलियांव मिनेजीस हे आपले इश्टागेर चिंचोण्या असोळड्या ह्या गांवांत आयिल्ले कडेन डॉक्टर राम मनोहर लोहियांनी गोंयची आनी गोंयकारांची परिस्थिती कितें आसा ती पळयली आनी तांच्यांतलो जो स्वातंत्र्यवीर आशिल्लो तो स्वस्थ बसूंक शकलो ना. तांणी गोंयांत सभा घेवपाचें ठरयलें आनी जो फॅसिस्ट कायदो आशिल्लो त्या कायद्याच्या आड गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाच्या नदरेंतल्यान 18 जून ही तारीख तांणी थारायली आनी आयच्याच दिसाक 75 वर्सां आदीं गोंयांत क्रांती घडून आयली. ताच्या आदीं गोंयकारांक आपल्या संघटीतपणाचो साक्षात्कार केन्नाच जावंक नाशिल्लो. हजारांनी गोंयकार त्या दिसाक आयज जाका आमी लोहिया मैदान म्हणून मडगांवां पाचारतात त्या सुवातेर जमिल्ले. पावसाची कोणाक पर्वा नाशिल्ली. आशिल्लो हड्ड्यांत एकच उमाळो गोंयच्या मुक्तीचो. आनी अशा वेळाचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर जुलियांव मिनेजीसांच्या सांगातान घोड्या कडेन येतात कितें ते थंय देंवतात आनी अशा वेळार फॉर्तुनात मिरान सारको पुर्तुगीज अधिकारी तांकां मुखार वता, तांकां कपलाक पिस्तॉल लायता आनी तेन्ना ते पिस्तॉल सहज हातान कुशीक काडत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया म्हणटात, मालूम है गोली छुटेगी तो क्या होगा. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान सबंद गोंयकारां मदीं एक स्फुल्लिंगां तयार जातात आनी तातूंतल्यानच तयार जाल्ली स्फुल्लिंगां आनी तातूंतल्यानच तयार जाल्ली पुराय क्रांती ही आमकां 19 डिसेंबर 1961 मेरेन आमच्या मुक्ती मेरेन घेवन वता. आयज ह्या खिणाक खरें म्हणल्यार व्हड उत्सव जावपाचो आशिल्लो. दिल्लीचें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशन आनी एक ट्रायनेशन कॉन्फरन्स आयोजीत केल्ली आनी ती प्रत्यक्षांत येवपाची आशिल्ली आयज फाल्यां आनी परां अशे 3 दीस आनी ताका गोंय सरकाराचो तेंकोय लाविल्लो. पूण दुर्दैवान सद्याक जें सिच्युएशन गोंया भितर आसा, पॅन्डेमिकाचें वातावरण तयार आसा, चालू आसा, महामारी चालू आसा, ह्या परिस्थिती भितर आमकां उत्सव करप शक्य नाशिल्ल्यान आयज एक रेअर अशें पुस्तक, दुर्मीळ अशें पुस्तक जें 1947 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी संकलीत केल्लें तें आयज पुनर्मुद्रीत करपाचो हें सौभाग्य आमकां ह्या खिणाक मेळटा. ह्या पुस्तकां भितर साबार गजाली आसात. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां 18 जून 1946 दिसाक उलोवप करपाक मेळ्ळें ना, पूण तांणी जें भाशण तयार केल्लें उलोवपा खातीर त्या भाशणाचो आस्पाव ह्या रेरेस्ट ऑफ रेअर अशा पुस्तकां भितर आसा. महात्मा गांधीजींनी गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामा बद्दल, मुक्ती संग्रामा बद्दल जी आपली मतां हरिजन ह्या तांच्या नेमाळ्यांतल्यान उक्तायिल्लीं त्या मतांचो, त्या लेखांचो आस्पाव ह्या पुस्तकां भितर आसा. अशे तरेचें हें पुस्तक एक गोंयच्या इतिहासाच्या नदरेंतल्यान एक म्हत्वाचो डॉक्युमेंट आयज हांगा प्रकाशीत जाता. अशा वेळाचेर आमचे मदीं दिल्लीच्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे श्री अभिषेक रंजन सिंग आमचे मदीं आसात. आयज खासा ह्या कार्यावळी खातीर ते हांगा आयल्यात. हाच्या आदीं फाटले जवळ 4-5 म्हयने ह्या कार्यावळीच्या तयारीच्या नदरेंतल्यान ते येत आसात. गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांकांय ते मेळ्ळ्यात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर बाब कामत हांकांय मेळ्ळ्यात आनी त्या नदरेंतल्यान सगळ्या गोंयकारांक बरोबर घेवन हो उत्सव साजरो करपाचो तांचो यत्न आशिल्लो, जो सप्टेंबरांत फुडें घडून येतलो, जाचे बद्दल ते तुमकां सांगतलेच. पूण आयज ह्या खिणाक हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांकां येवकार दिता आनी तांचे कडेन मागता ह्या वेळार सगळ्यांक येवकार दिवचो आनी ह्या कार्यावळीचें प्रास्तावीक करचें. श्री अभिषेक रंजन सिंग. इस पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि माननीय गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्री दिगंबर कामत जी, अनंत अग्नि जी, संदेश जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज 18 जून में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि गोवा मुक्ति योद्धा थे सही मायनों में, और गोवा मुक्ति योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दुर्लभ किताब हमें प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है. यह किताब, मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि 75 ईयर्स हो गए उसके बाद ये किताब प्रकाशित हो गई, और इस कालखंड में भारत के और भारत से बाहर कितने लोगों को ये मौलिक इतिहास जानने का अवसर नहीं मिल पाया. लेकिन देर से ही सही ये किताब माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा ये किताब प्रकाशित हो रही है, और इसका लाभ ना सिर्फ गोवा बल्कि समग्र भारतवर्ष के लोगों को मिलेगा, और वो जान सकेंगे कि गोवा की आज़ादी और गोवा का संघर्ष कितना तीव्र था और उसके लिए डॉक्टर लोहिया ने किस प्रकार अप्रतिम भूमिका निभाई थी. मैं पिछले 8 महीने से गोवा क्रांति दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम गोवा में एक कार्यक्रम करने की मेरी इच्छा थी. संयोग से यह साल गोवा की आज़ादी का 60वां वर्ष भी है, और समूचा भारतवर्ष
गोवा की आज़ादी का 60वां वर्ष और गोवा क्रांति दिवस का 75वां साल बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मनाएगा। गोवा में इस सम्मेलन को करने का मेरी इच्छा ये थी कि भारतवर्ष के लोग जान सकें कि गोवा सिर्फ पर्यटन के लिए ही मशहूर नहीं है। गोवा की आज़ादी के लिए यहाँ के सेनानियों ने, गोमंतकों ने जितना संघर्ष किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके सही मायनों में जो मुक्ति योद्धा डॉक्टर लोहिया थे, उनकी भूमिका कम नहीं थी। देखिए, ये बड़ा संयोग की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के नायक डॉक्टर लोहिया लाहौर किले में बंद थे और जूलियाओ मेनेजिस जो जर्मनी के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में उनके साथी थे, उन्होंने लोहिया से कहा कि आपको लाहौर में काफ़ी यातना दी गई है, आप कुछ दिन आराम करने हमारे गांव आसोलना चले जाइए। डॉक्टर लोहिया यहाँ आराम करने के मकसद से आए थे, लेकिन जब यहाँ गोमंतकों पे देखा उन्होंने कि पुर्तगालियों का एक दमन और शोषण हो रहा है, तो योद्धा डॉक्टर लोहिया आराम का इरादा छोड़ के गोमंतकों के बीच पुर्तगाली सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने की एक नींव का निर्माण कर रहे थे। और नतीजतन 1961 में 19 दिसंबर को गोवा आज़ाद हुआ। हम इस सम्मेलन के जरिए, जो पहले तो हमारा 18-19 जून को रविंद्र भवन में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये अब आगे बढ़ा और अब 18-19 सितंबर को ये कार्यक्रम होगा, जिसमें भारतवर्ष के सभी प्रांतों से लोग आएंगे और बांग्लादेश और नेपाल से भी जो गांधीयन सोशलिस्ट हैं वो लोग इसमें आएंगे। हम उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि 2 और किताबें, एक त्रिदीप चौधरी वेस्ट बंगाल के भूतपूर्व एमपी रहे 1952 से 84 तक और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 12 साल की सज़ा हुई थी पुर्तगाली जेल में, और उन्होंने एक किताब लिखी थी सालाजारेर जेले 19 माह से, यानी सालाजार के जेल में 19 महीना। 400 पन्ने की ये किताब बंगाली में है और मैं इसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में कर रहा हूँ कि चूँकि ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है गोवा के संघर्ष को जानने के लिए। अगर ये किताब भी उस समारोह में प्रकाशित होगी तो इसका लाभ जो गोवा के मुक्ति संघर्ष पे रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो डॉक्टर लोहिया के विचारों में यकीन रखते हैं, या फिर जो गोवा के बारे में जानना चाहते हैं, ये किताब बहुत उपयोगी होगी। इसके अलावा हम 18 जून 1946 मडगांव में जो डॉक्टर लोहिया का एक संघर्ष रहा, जो स्पीच रहा, उस पर केंद्रित हम एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित करेंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि मडगांव में असल में उस दिन क्या हुआ था। ये किताब जो आज प्रकाशित हो रही है, एक्शन इन गोवा, काफ़ी कम समय में, मेरा तो इरादा था कि सितंबर में हम इसे करें, लेकिन 18 जून का जो ऐतिहासिक दिन है, हमने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन में ये किताब प्रकाशित होनी चाहिए। फिर से इसका पुनः विमोचन हम 18-19 सितंबर में होने वाले सम्मेलन में करेंगे। यह किताब जो आज हमारे सामने है, मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक किताब नहीं छाप रहे हैं, बल्कि एक मौलिक दस्तावेज हम लोगों के सामने रख रहे हैं, जो 75 ईयर्स से देशवासियों और गोवा के लोगों से अछूता था। यह किताब अगर किसी और ने लिखी होती तो अलग मायने था, लेकिन ये किताब जो गोवा मुक्ति के नायक थे, महानायक थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। मुझे अफसोस है कि 75 ईयर्स के बाद ये किताब, इतने दिन तक ये किताब प्रकाशित क्यों नहीं हो पाई। और इसकी भी कहानी बहुत अजब है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में, जो कि भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं कुछ खोज रहा था और लाखों किताबों के बीच ये एक पतली सी किताब मुझे मिली और मैंने देखा कि ये किताब तो छपनी चाहिए थी। तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस किताब को प्रकाशित करूँगा, जो कि गोवा के संघर्ष के बारे में देशवासियों और खासकर गोवा के लोगों को ये हो। तो मैं आज इस मौके पे बहुत खुश हूँ और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, अनंत अग्नि जी का, संदेश जी का, कि आपने इतना सहयोग देकर अपने बहुमूल्य समय में से ये समय दिया। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 18-19 सितंबर को ट्राई नेशनल कॉन्फ्रेंस रविंद्र भवन में है, उसमें हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से हमें हर संभव इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया जाए। धन्यवाद। केन्ना केन्ना बरे योग जुळून येतात। गोंयच्या इतिहासा कडेन संदर्भ आशिल्लें संबंधित एक पुस्तक श्री अभिषेक रंजन सिंग हांकां
बेंगलांतल्या एका लायब्ररींत मेळटा आनी योगायोगान तें अशा वेळाचेर मेळटा जेन्ना आमी गोंयकार क्रांती दिसाचो अमृत महोत्सव मनयतात. गोंय मुक्तीचो हिरक महोत्सव मनयतात आनी तें पुस्तक गोंयांत येता. आमी गोंयांत ताका येवकार दिवया. हांव मागतां माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांचे कडेन, त्याच प्रमाणे आदरणीय दिगंबर बाब कामत हांचे कडेन तांणी हे पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. एक्शन इन गोवा हें पुस्तक आयज जवळ जवळ 74 वर्सांनी पुनर्मुद्रीत जाता आनी हें पुस्तक घराघरांनी पावचें. हें पुस्तक दर एका गोंयांतल्या दर एका वाचपघरांनी पावचें आनी गोंयांतलेंच कित्याक सबंद भारतांतल्या वाचपघरांनी पावचें अशें आमकां सगळ्यांकच दिसता. कारण गोंयचो इतिहास हो सबंद भारताच्या इतिहासा परस वेगळो इतिहास. कारण सबंद भारता भितर जी परकी राजवट आयली ती सगळ्यांत पयलीं गोंयांत आयली आनी सगळ्यांत निमाणें जांकां मुक्ती मेळ्ळी तें गोंय. आनी निमाणी मुक्ती मेळटा आसतना जी क्रांती जाली त्या क्रांतीच्या संदर्भांतलें हें पुस्तक आनी त्या नदरेंतल्यान एक म्हत्वाचो दस्तावेज, एक म्हत्वाचो डॉक्युमेंट. त्या नदरेंतल्यान हें पुस्तक दर एका गांवांतल्या वाचपघरांनी आनी घराघरांनी दर एका शाळेच्या वाचपघरांनी पावचें अशें आमकां दिसता. त्या नदरेंतल्यान मुखेलमंत्र्या कडेन मागत की तांणी सरकारी खात्याचे वरवीं हीं पुस्तकां भुरग्यां मेरेन पावोवपाची तजवीज मुजरत करची. आयज आमचे मदीं आसात श्री दिगंबर बाब कामत. ह्या कार्यावळीच्या संदर्भांत तांचो आदी सावन सहयोग आनी सहकार्य लाभिल्लें आसा. हाजे फुडेंय बी जेन्ना सप्टेंबरांत ही कार्यावळ हो उत्सव जेन्ना प्रत्यक्षांत जातलो तेन्ना आपलो पुराय सहकार्य, आपलो पुराय तेंको तांणी आदींच कळयिल्लो आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे वतीन हांव तांकां येवकार दिता आनी तांचे कडेन मागतां तांणी ह्या वेळार आपल्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करच्यो. ह्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री मानाधिक डॉक्टर प्रमोद सावंत, खास दिल्लीच्यान आयिल्ले राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे अध्यक्ष अभिषेक रंजन सिंगजी, अनंत अग्नी, आमचो बाब संदेश आनी हांगा हजर आशिल्ले सगळे भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सगळे गोंय राज्याचो 75वो क्रांती दिन मनोवपाक जमिल्ले आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आनी सगळे ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनीक हांकां तकली बागोवन नमस्कार करता, नमन करता की जांचें योगदान ह्या क्रांती दिसा खातीर जाल्लें. आमी सगळे जाणात गोंय स्वतंत्र जालें 19 डिसेंबर 1961 आनी आमी मोठ्या दबाज्यान आमचो स्वातंत्र्य दिनाचो उत्सव साजरो करता. पूण ह्या स्वातंत्र्याची खरी बुन्याद जर केन्ना घाल्ली गेल्ली जाल्यार ती आशिल्ली 18 जून 1946 आनी ही बुन्याद घालपी आशिल्लो आमचो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. विश्रांती घेवपाक आयिल्लो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ओसोळणेच्या गांवांत डॉक्टर जुलियांव मिनेझीसागेर जेन्ना ताका दिसलें की गोंयकार इतले स्वातंत्र्याच्या हातून भारावून गेल्ले आसात, तांच्या भितर स्वातंत्र्याची कीट आसा पूण कोणे तरी तिका एक फुकर घालून ती पेटोवपाची गरज आसा, हें जेन्ना ताच्या लक्षांत आयलें तेन्ना ताणें लोहिया मैदानाचेर एक मोठी मिटींग आयोजीत केली. ताका खबर आशिल्लें ताचे परिणाम कितें जातले, पूण लोहिया मैदानाचेर येवन ताणें एक मंत्र सगळे गोंयकारांक दिलो और वो मंत्र था जय हिंद. जय हिंद का एक नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूरे गोवा वासियों को दिया, जिसके कारण आज एक क्रांति हो सकी और उसका समारोह आखिर 19 दिसंबर 1961 में हुआ और गोवा मुक्त हो गया. म्हणून राम मनोहर लोहियाचें कॉन्ट्रिब्यूशन इज इमेन्स
for the freedom of Goa. We always believe that Dr. Ram Manohar Lohia, who was fully supported at that time by Mahatma Gandhi ji, he had a special aspiration to see that Goans are fully backed, supported for the freedom struggle of Goa. Today, the book which he had written in 1947, January 1947, and which was not in circulation. Probably people had forgotten that there exists such a book. That book is being released today at the hands of Honorable Chief Minister. I congratulate Lohia Research Foundation and Abhishek Ranjan Singh ji for having given us this opportunity for releasing this book. आणि म्हाका दिसता हांव भाग्यवान, कारण तें मैदान मडगांव शहरांत आहा. राम मनोहर लोहियाचो तो ज्या दिसा जे कपडे घालून आयिल्लो तेच कपडे घालून ताजो स्टॅच्यू आज लोहिया मैदानाचेर उबो आसा. आनी ताका पळयतकीर आजूय म्हाका सगळे जाण म्हणटा की असलो फोटो आनी असलो स्टॅच्यू आनी हिंदुस्थानांत खंयच ना. हो एकमेव स्टॅच्यू आसा, सारको धोती घालून आनी बोट दाखोवन दाखयता, उलयता असो खरे पद्दतीन. आनी तेन्ना आमचे स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ बाग केळेकार आनी खूब त्रास काडले, ते हांव विसरपाक शकना. तो स्वता गेलो, ताणें सिलेक्ट केले फोटोग्राफ्स हाडून दाखोवन आपलो बरो फोटोग्राफ सिलेक्ट केलो आनी तातूंतल्यान आज थंय एक स्टॅच्यू उबो जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें पुस्तक एक मोठें योगदान हें सगळ्यांक कळपाक जाय. आमकां नॉलेज आसा, पूण भुरग्यांक सगळ्यांक हें पुस्तक कितें आसा. ह्या पुस्तका भितर लेटर्स आसा, लेटर्स टू ओपन लेटर टू गोवन्स आसा. ह्या पुस्तका भितर महात्मा गांधीन ताका बरयल्लें लेटरां आसात, व्हायसरॉया कडेन जाल्लें कॉरस्पॉन्डन्स आसा आनी ओपन लेटर्स आसा. तातूंत भितर एक राम मनोहर लोहियाचें गोंयचे बद्दल कितें विजन आशिल्लें हेंय थंय वाचतकीर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणून हें पुस्तक हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की फक्त गोंया पुरतें सीमीत दवरचें न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता इवन गोंयचे भायर म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन वेगळ्या गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां थोडी पुस्तकां तांकां धाडून दिवची. टू गीव इट इन देर लायब्ररी, म्हणजे तांचे लायब्ररी भितर सर्क्युलेट करपा खातीर गोंय सरकारान पुढाकार घेवन थोडी पुस्तकां त्या राज्यांनी धाडची तांच्या लायब्ररींक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, की हें भुरग्यांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी आयच्या ह्या दिसा हें पुस्तक हाडप आनी तें परत लोकांक उपलब्ध करून दिवप हें एक आज म्हाका दिसता मोठी गजाल अशें हांव मानतां. तातूंत सामील जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी, पूण हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. गोंयच्या मुक्ती संग्रामांतले एक फुडारी आनीक 18 जून 1946 ह्या दिसा कडेन लागीं आशिल्ले आनी अभ्यास आशिल्ले ज्ञानपीठकार रवींद्रबाब केळेकार म्हणटाले की जे जितेपणीच अजरंवरपणाची वाट चलत गेले तांची स्मारकां बांदपाची गरजच ना, ते तांच्या वावरांतल्यानच स्मारकांच्या रुपांत तांच्या प्रेरणा जावन लोकां मदीं रावतात. म्हणून म्हाका दिसता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जशें दिगंबर बाबान सांगलां त्या प्रमाणे तांच्या स्टॅच्यूंतल्यान सुद्दां आयज लेगीत जी प्रेरणा आमकां मेळटा ती खूब उर्बादिनी आसा. आनी तातूंत हें पुस्तक एक्शन इन गोवा हें हांव धरून चलतां की देर से आये दुरुस्त आये म्हणटात त्या प्रमाणे बेटर लेट देन नेवर. 75 वर्सांनी येता, पूण आमी थोडे उसरां आयले, पूण उसरां येवपी पावसांत लेगीत आसता तुफानाचे बळगे म्हणटात त्या प्रमाणे तुफानाचे बळगे घेवन पुस्तक येतलें. आनी ह्या पुस्तकाच्या पांयगुणान म्हणया आनीकय अशीं लिपून उरिल्लीं कितलींशींच पुस्तकां आमच्या दोळे मुखार येतलीं अशें आसता पळोवया. गोंयच्या इतिहासांत कांय म्हत्वाचे दीस आसात, तातूंतलो 18 जून. ताचे उपरांत आमचे कडेन 19 डिसेंबर आसा 1961, 4 फेब्रुवारी 16 जानेवारी 1967 आमचे कडेन आसा, 4 फेब्रुवारी 1987 आसा, 30 मे 1987 आसा. ह्या साबार म्हत्वाच्या दिसांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस हो 18 जून 1946, कारण त्या दिसाक गोंयच्या मुक्तीची कीट खऱ्या अर्थान पडली. आयज आमचें गोंय सबंद भारतांतलें एक आदर्श राज्य म्हणून सगळ्या भारतभर वळखतात. आनी हाचें श्रेय आयज ह्या खिणाक जे गोंयचें फुडारपण करतात ते डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांकां खात्रीन पावता. आयज गोंय आमी सबंद गोंय हें मुक्तीचो हिरक महोत्सव मनयतना आनी क्रांतीचो अमृत महोत्सव मनयतना हांव जाणा डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांकां सबंद गोंयकारांचे वतीन तांचे उमाळे खात्रीन हांगा व्यक्त करपाची आमकां उमळशीक लागली आसतली. हांव तांचे कडेन मागतां की आयज गोंय क्रांती दिसाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान तांणी गोंयकारांकच न्ही सबंद भारतीयांक संदेश दिवचो अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आयज 18 जून, आयच्या दिसा एक्शन इन गोवा
लोहिया फाउंडेशन हांच्यांनी परत एकदा प्रदर्शीत केल्ले ह्या पुस्तकाचें आमी हांगा अनावरण करता आनी आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत हांगासर आसा. लोहिया फाउंडेशनचे अभिषेक रंजन सिंग जी हे हांगासर खासा करून ह्या कार्यावळी खातीर हांगासर आयल्या. ह्या कार्यावळीची खास आयोजन करपी बाब अनंत अग्नी, संदेश प्रभुदेसाय आनी म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक आयच्या अमृत महोत्सवी आमी क्रांती दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 18 जून 1946 ह्या दिसा लोहिया मैदानाचेर जे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्यांनी खरी क्रांतीची ज्योत, खरी क्रांतीची मशाल ही मडगांवांतल्यान सुरू केली आनी तेन्ना पासून 1961 पर्यंत ती मशाल पेटयत उरली आनी म्हणूनच तर आमकां 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्ती मेळ्ळी. आज खूब खोस भोगता, खूब खास करून म्हणजे 75 वर्सांच्या उपरांत परत एकदा एक्शन इन गोवा ह्या पुस्तकाचें अनावरण हांगासर म्हाज्या हस्ते जालें. निश्चितच रित्या आमी म्हणटा की ह्या पुस्तकाचो खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग हो पुराय गोंयभरचे विशेश करून जे विद्यार्थी गोंयचो इतिहास शिकता, गोंयच्या मुक्ती लढ्याचो इतिहास शिकता हांकां कळप हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या मुक्ती लढ्याचो इतिहास हो वेगवेगळ्या वेळार ह्या वेगवेगळे फावटी सगळ्या जाणांच्या पर्यंत पावप हो खूब गरजेचो आसा. युनिवर्सिटीन आसतलें, कॉलेज लेवलाचेर आसतलें, हाजेर रिसर्चूय जावप खूब गरजेचो आसा. आजुनूय कितल्योश्योच गजाली गोंय मुक्ती संग्रामांतल्यो ह्यो खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आजुनूय सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाची आजून नितांत गरज आसा आनी निश्चितच गोंय सरकार आपल्या परीन पुराय प्रयत्न करीत आसा. तितूंतूच एक आमी म्हणटा की आनी एक भर म्हणून ह्या पुस्तकाचेय बी आमी ज्या पद्दतीन लोहिया फाउंडेशनच्या वतीन आयज हें पुस्तक हांगासर अनावरण जालां. हें पुस्तक युनिवर्सिटी पासून हायस्कूल पर्यंत गोंय सरकारच्या वतीन सगळी कडेन एवेलेबल केलें वयतलें आनी वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या ज्या पद्दतीन ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या त्या जाग्यार हें पुस्तकूय बी गोंय सरकारच्या वतीन एवेलेबल केलें वयतलें. एक हांव आयच्या ह्या खास सुवाळ्याक सांगता. गोंय सरकारचो 60वो मुक्ती संग्रामाचो दीस आमी वर्स हें मनयता आनी ह्या वर्सा आमी क्रांती दिनाचो हो हिरक महोत्सव. खरें म्हणल्यार हें पॅन्डेमीक नाशिल्लें जाल्यार लोहिया मैदानाचेर खूब व्हडलो कार्यक्रम जावपाचो आशिल्लो. लोहिया फाउंडेशनाच्या वतीनय बी ह्या कार्यक्रमाची खासा आयोजन करपाचें आशिल्लें. बट निश्चितच लोहिया रिसर्च फाउंडेशन हांच्या वतीन जे कार्यक्रम गोंयांत ऑर्गनायज करपाक सोदता तांकां गोंय सरकारचो तेंको आसतलो. आनी ज्या आग्वादच्या जेलींत आमी म्हणटा की लोहियाक दवरले गेले, निश्चितच रित्या म्हणजे थंयसर तांचो याद उगडास करपी हो जेन्ना आमी उक्तावण करतले त्या वेळार तेंचोय थंयसर वेवस्थीत रित्या मान भोवमान जो आसा हो लोहियांचोय बी दवरलो वयतलो. हांव खास करून आयच्या सुवाळ्याक म्हाका हें पुस्तक अनावरण करपाची संद मेळ्ळी आनी निश्चितच गोंयकारांक लोहियाच्या बद्दल आनी गोंयच्या इतिहासाच्या बद्दल तेन्नाच्या सरकाराचें मत कितें आशिल्लें त्याच बरोबर महात्मा गांधीजींचें मत कितें आसतलें अशीं वेगवेगळीं पत्रां आनी तांच्यांनी ओपन हार्टेडली बरयल्लें पत्र जे गोंयकारांक उद्देशून खरें म्हटल्यार त्या 18 जून ह्या दिसा म्हणजे लोहिया भाशण करपाक तर उबे रावले पण ते भाशण करपाक शकले ना. तांच्याच बरोबर कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी मागीर काका लवंदे पासून ते कितलेशाच जाणांनी तेंच पत्र परत एकदा थंय वाचपाचो प्रयत्न केलो. पण जे जे पत्र घेवन फुडें गेले त्या सगळ्या जाणांक त्याच दिसा अरेस्ट केली गेली. बट थोड्याच दिसांनी तेन्नाच्या वेळार तें पत्र सगळ्यांच्या हातात पडलें आनी म्हाका दिसता गोंयांत क्रांतीची मशाल ही तेन्नाच्यान सुरू जाली. तेन्नाच्यान म्हाका दिसता गोंयांत हो क्रांतीचो पेव जो आसा हो सगळ्या पर्यंत पावलो आनी म्हाका आज परत खूब खोस भोगता कारण तोच परत एकदां आमी म्हणटा राष्ट्रप्रेम ह्या गोमंतका बद्दलचो स्वतंत्र प्रेम हो परत एकदां सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर निश्चितच हें एक्शन इन गोवा हें पुस्तक सगळ्यांच्या पर्यंत पावप हें तितकेंच गरजेचें आसा आनी निश्चितच रित्या सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या मळाचेर पावयलें वयतलें. सरकारा कडल्यानय बी म्हणजे लोहिया मैदानाचेर एक जो जाल्लो तेन्नाचो इन्सिडन्स हाजेर आयच्याच दिसा आमी बी एक शॉर्ट फिल्म जी आसा हें सरकारा कडल्यान आज रिलीज केलें वता. तुमकांय सगळ्या जाणांक तें आयज पळोवपाक मेळटलें. निश्चितच त्या रुपांत आजच्या नवे पिढयेक म्हणजे लोहिया गोंयांत आयले आनी तेन्नाच्यान जो फुडलो जाल्लो प्रकार हो सगळो स्वतंत्र संग्रामांत जेणे जेणे वांटे घेतले हें बी आयच्या दिसा तुमकां पळोवपाक मेळटलें. तें निश्चितच तुमी पळोवचें. म्हाका दिसता स्वतंत्राच्यो यादी ह्या नव्या पिढये पर्यंत दवरपाचो
सरकाराचो यत्न सदोदीत चालू आसतलो आनी तो अशाच पद्दतीत फुडेंय बी चालू उरतलो. आमी आयच्या दिसा म्हणजे तेंय फिल्म जे शॉर्ट फिल्म जे आसा हे रिलीज करता. हांव परत एकदां म्हणजे एक्शन इन गोवा हें पुस्तक आयच्या ह्या सुवाळ्याक हांगासर रिलीज करपाक म्हाज्या हस्ते मेळ्ळें. त्या बद्दल लोहिया फावंडेशन आनी ऑर्गनायझर्स हांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोमंतक. आग्वादाच्या शिवां तुवें आमकां हाडली जाग अशें लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हांणी लोहियांचें वर्णन करतना म्हणिल्लें. आनी आजय आमकां डॉक्टर लोहिया जागयत आसा, जाग हाडत आसा. ह्या पुस्तकांत डॉक्टर लोहिया हांणी उक्तायिल्लें गोंया बद्दलचें विजन आसा. आनी तें विजन वाचले उपरांत आमकां लक्षांत येता की 75 वर्सां उपरांत सुद्दां तांणी जें स्वप्न गोंयच्या बद्दल 75 वर्सां पयलीं पळयिल्लें तें बी आजय बी प्रत्यक्षांत हाडप आमकां शक्य आसा. कितले फुडाराची नदर आशिल्ले हे व्यक्तिमत्व आशिल्ले, फुडारी आशिल्ले ते आमकां हातूंतल्यान लक्षांत येतलें. आयज 18 जून व्यस्त वेळांतल्यान सुद्दां गोंय राज्याचे पयले नागरीक, पयले सिटीजन डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांणी आमकां वेळ दिलो. त्या खातीर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे वतीन हांव तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. विरोधी पक्ष फुडारी श्री दिगंबर बाब कामत हांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावपाचें मान्य केलें आनी ह्या कार्यावळीची सोबीतकाय वाडयली म्हणून. आनीक खास दिल्लीच्यान आयिल्ले आनी जांच्या प्रेरणेंतल्यान आनीक स्फूर्तींतल्यान ही सगळी कार्यावळ घडून येता ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फावंडेशनाचे डॉक्टर अभिषेक रंजन सिंग हांचे उपकार हांव आठयतां. ही कार्यावळ हांगा सोंपता, पूण आमच्या काळजांत जी मशाल पेटिल्ली ती पेट्टीच उरची ह्या हावेसान. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज आमी मेकळे जाल्या आमचे गळे उक्ते जाल्या.